আজকে ঘুম থেকে ওঠার পরে ভাবলাম যে আজকে ধর্মনগরে যাব। যাই না কিনা যাবো, ইচ্ছে হয়েছে, তাই ঘুরবো আর একটা ব্লগও বানিয়ে ফেলবো। ঠিক আছে, তো আমাদের সাথে থাকবেন, আমার সাথে থাকবেন। আমি চলো ধর্মনগর যাওয়া যাক। आगे का ब्लॉग के साथ बने रहिए। मैं आपको अभी कुछ दिखाऊंगा। मैं स्टेशन पे आ चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज़्यादा गर्मी भी, और यहाँ पर क्या होता है इसके बाद पूरा हम ऐसे ही মধ্যে আমি এডমিশন হয়েছি। স্কুলটা ভালো করে দেখতে পাচ্ছ, খুবই সুন্দর, তাই স্কুলটার মধ্যে আমি এডমিশন নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছ স্কুলে সব কিছু খুলে গেছে। এখন যদি আমি মোবাইলটা বের করে ভিডিও বানাই না, স্যার আমাকে কেলিয়ে দিবে। ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ এসে আমি ও বন্ধুটাকে আমি বানিয়েছি আমার বন্ধু। ঠিক আছে, তো স্কুল থেকে বেরোনোর পর তো বাকি ব্লগ তোমরা দেখতে পাবে। हाल बहुत ही बेहाल हो चुका है। ठीक है, देख सकते हो बहुत ही बहुत ही शर्म आ रही है मुझे स्कूल की। देख सकते हो बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे दोस्तों। मतलब स्कूल में मैंने एडमिशन लिया, बहुत ही अच्छे स्कूल का नाम है धर्मनगर। मतलब धर्मनगर पे पड़ता है ये। इसका स्कूल का नाम है DNB। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार स्कूल है, और यहाँ का टीचर बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब क्या ही मैं बताऊँ। और आगे का ब्लॉग मैं स्कूल से जब निकलूँगा और एडमिशन हुआ कि नहीं, तो मैं सबको ब्लॉग में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों। তারপর তো দেখতেই পারছো আমি ধর্মনগর থেকে এসে এই কুমারঘাট স্টেশনে আবার নেমে গেলাম। তো দেখতে পাচ্ছ পুরো রাত হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আমি অনেক দেরি হয়ে গেছে আজ ট্রেনটা ধর্মনগর থেকে ছাড়তে, তাই অনেক লেট হয়ে গেছে। তো আমার চ্যানেলটা নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করবেন, এরকম ব্লগ আরও আপনারা দেখতে পাবেন। তো আজকে ভিডিও বাস এখানেই শেষ, সমাপ্ত।